என்ன மைனர் போல வாசியடா. என்னுடைய ஃபாதர் கனடாவுல பெரிய ட்ரம்ஸ் பிளேயர். அவர் வாசிக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா என் மம்மி வெஸ்டர்ன் கிளாசிக் டான்ஸ்ல பெரிய மேஸ்ட்ரோ. நோட் பண்ணிக்க. வாடிப்பெட்டி கொட்டு, அம்மன் மைக் செட்டு, அள்ளிநகரத்து வேசக்காரங்க எல்லாரும் 1/2 மணி நேரத்துல இங்க வந்து ஆடி ஆகணும். We're going back in time. Let us discuss the problems faced by the youth of the nation. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి. రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. ఏ రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. కుర్చీని మార్చబెట్టి sing in the right, song in the right, swat I support.
పాష్ పరదేశీ నేను ఫర్ నుంచి వచ్చేసాను మనార్గుడి కలకలక మధుర జిల్లా మన మనక ఆంటిపట్టి సిలసిలక అరసంపట్టి గమ గమక எல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கதகதக்க கோடி உந்தா பச பசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசு தேவத்தல குண்டு வளவளக்க பாடிப்பட்டி பளபளக்க ஏ உசிலம்பட்டி உச்சி கொட்ட சேடப்பட்டி நச்சு கொட்ட கலிங்கப்பட்டி கரிசிப்பட்ட கரியப்பட்டி வா வைட் பண்ணலாம் Sir, I am not African Manji. I am Pavam. Normal Manisan from India. Indian? Yes, India. Bollywood? I'm Hollywood. No Hollywood. Bollywood dance, you know? Yes. Show, we will let you go. చిక్కటి కాలాన్ని ఇంకేది ఏడం కసన బుసన పొంగడమే రాముడి చేతికి లొంగడమే హక్కుగా మొక్కుగా బల్లెగా దక్కావే కిలికిలిగే కిలికిలిగే కిలికిలేయో కిలికిలిగే కిలియో हुसन तेरा तौबा 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 போதும்பா ஆஃப் பண்ணிடலாமா தோ இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்றேன் பாரு நங்கூரமா இறங்குற இழுவு வலைய இழுக்கிற எம்மாடி எம்மாடி உன்னால நான் துடிக்கிறேன்